hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini yang mulia kita akan sempat mencari berbagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih yang mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif.
Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang, intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia.
Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan yang mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan yang mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih. Ya, pemirsa, baru saja kita menyaksikan pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin, bahwa dalam kesempatan ini tadi Presiden menyampaikan ucapan terima kasih karena sudah menerima delegasi Indonesia, khususnya dalam waktu yang singkat untuk bertemu. Nah, kemudian juga tadi Presiden menyampaikan bahwa hubungan erat ini ditandai dengan beberapa kali sudah menerima delegasi Rusia, baik di Indonesia dan juga di Rusia itu sendiri, dalam hal membahas kerja sama bilateral. Kemudian juga dari Presiden Prabowo tadi sempat menyampaikan, pemirsa, bahwa ucapan terima kasih atas dukungan Presiden Putin dan Rusia sudah memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk bisa diterima dengan cepat di keanggotaan BRICS. Rusia juga terus disebutkan, Presiden juga terus memberikan dukungan kepada Indonesia di hampir semua bidang yang sudah disepakati, dan ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Namun tadi Presiden sempat menggarisbawahi ada beberapa kerjasama antara kedua negara yang harus dipercepat, dan nanti tadi Presiden berjanji akan langsung turun tangan untuk mempercepat proses kerjasama ini. Lalu Presiden juga menyatakan membutuhkan konsultasi dengan Rusia. Ini berkaitan dengan dinamika geopolitik dunia yang saat ini berubah sangat cepat. Menurut Presiden Prabowo, posisi Rusia dianggap sangat penting karena terus memainkan peran yang sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian. Dan Indonesia juga membutuhkan Rusia untuk memperkuat kerjasama yang erat, khususnya di bidang ekonomi dan juga energi. Tadi sempat juga kemudian direspons, pemirsa, oleh Putin dengan kehadiran Indonesia kali ini atau kesempatan kali ini bertemu, bahwa menurut Putin kedatangan Indonesia menunjukkan gestur yang baik dan juga penting, khususnya di tengah situasi geopolitik yang saat ini terus berubah, sehingga kehadiran kedua negara atau juga pertemuan ini bisa memberikan perspektif mengenai apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Menarik tadi juga dari Putin sempat mengapresiasi ucapan selamat Paskah dari Presiden Prabowo,
Karena menurut Putin ini adalah ucapan yang sangat jujur dari pemimpin sebuah negara Islam. Ya, demikian pemirsa Breaking News berkenaan dengan pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Putin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.